हरे कृष्णा। जय जय श्री श्री माँ जय पताका स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय शिला अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनःं विष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधाकृष्ण पदानां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्रेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निर्वासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रावां जगन्नाथयते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथायथ की जय। शिला अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथायथ अष्टम अध्याय श्लोक नং 6। जं जं वापि स्मरणं भावं त्यजन्ति कलेवरं तं तमवति कुन्तेय सदा तद्भावभाविता। जं जं वापि स्मरणं भावं त्यजन्ति कलेवरं तं तमवति कुन्तेय सदा तद्भावभाविता। अनुवाद:
অন্তিমকালে যিনি যেভাবে স্মরণ করে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করেন। তাৎপর্য: জয় শিল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কি জয়। মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে কিভাবে জীবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগ করার সময়ে কৃষ্ণ চিন্তা করে, সে পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি অর্জন করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে শ্রীকৃষ্ণবিহীন অন্য কিছু চিন্তা করলেও সে পরা প্রকৃতি অর্জন করা যায়। এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে হবে। কিভাবে উপযুক্ত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করা যায়। এক মহান ব্যক্তি হয়েও মৃত্যুর সময় মহারাজ ভরত হরিণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তার পরবর্তী জীবনে তিনি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হন। হরিণ রূপে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাকে পশুর শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই জীবিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত চিন্তা করে থাকি, সে অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং এই জীবনই সৃষ্টি করে আমাদের পরবর্তী জীবন। কেউ যদি সর্বক্ষণ শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাহলে তার পক্ষে জীবনে অন্তিমকালে কৃষ্ণ চিন্তা করা সম্ভব। হরে কৃষ্ণ। জয় শিল প্রভুপাদ। জয় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা।